Halo, salam bagi Anda yang menyaksikan ibadah online City The Bukit hari ini. Senang kami dapat menyapa Anda kembali. Saya percaya saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, maka hadiratnya yang akan membawa damai dan sukacita yang akan kita nikmati. Puji Tuhan, 3 hari ke depan, bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai umat Kristen dengan semangat nasionalisme bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kemerdekaan yang bangsa kita raih dan berterima kasih kepada jasa-jasa pahlawan yang terus berjuang. Mari kita terus berkarya dan menjadi berkat buat bangsa negara Republik Indonesia ini. Merdeka, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah Tuhan sampai saat ini ke 77 tahun. Kami bangga Tuhan atas kehadiran-Mu, kami bangga sebagai rakyat Indonesia yang benar-benar Tuhan hadir di dalam bangsa kami ini. Itu sebabnya Tuhan Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati setiap umat-Mu untuk tetap terus menjadi berkat dan menjadi saluran cahaya bagi banyak orang. Terima kasih Tuhanku yang baik. Hari ini kami dengan semangat memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan merayakan kebangsaan kami ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise, 'cause death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear lost her hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated, the King is alive. And sing a little louder, 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 oh sing a little louder, sing a little
Saya mengajak Anda untuk siapkan hati dan mari kita dengarkan firman Tuhan dengan bertema Freedom in Christ yang akan disampaikan oleh Pastor Rachel Sitorus. All right, today we are talking about freedom in Christ. Hari ini kita akan berbicara tentang kemenangan, kebebasan di dalam Kristus. And so Herman, if you would like to bring over prop number 1, Ya, have a little Herman akan memberikan. illustration today. Oh, so strong. Whoa, that's not a light piece of wood. There we go. Awesome. So we're talking about freedom in Christ. Jadi kita berbicara tentang kebebasan di dalam Kristus. And when we talk about freedom, Ketika kita berbicara tentang kebebasan, we talk about what Jesus accomplished for us on the cross. kita berbicara tentang apa yang Yesus sudah lakukan, sudah penuhi pada karya salib. And so we've been in this series called Dealing with Our Emotions. Pada beberapa waktu ini kita dalam seri menghadapi emosi-emosi kita. And we've been talking about how to be free from some of the emotions that we've dealt with in the past. Kita sedang berbicara tentang bagaimana kita mengalami kelepasan daripada kendali atas emosi. And we're going to spend some time today experiencing that freedom Jadi hari ini kita akan belajar hari ini untuk mengalami kebebasan itu. and understanding that freedom. Dan memahami tentang apa sih kebebasan itu. And so when I say the word freedom, what does that mean? Ketika kita mendengar kata kebebasan, apa itu artinya? Does freedom mean you can do whatever you want, whenever you want? Apakah kebebasan itu berbicara tentang kamu bisa lakukan apa yang kamu mau dan apa yang kamu inginkan? Sometimes we can think that's what freedom is. Terkadang beberapa kita memikirkan hal itu. But if I decided to eat French fries whenever I wanted, anytime I wanted, would that be a good thing or a bad thing for me? Jadi kalau misalnya saya memikirkan akan menikmati kentang goreng kapanpun dan dimanapun saya mau, apakah itu menjadi satu hal yang baik buat saya? I'd probably have this bump, but without a baby. It would just be the French fries baby that would be living. Ya, you're not teasing me, right? No, I'm Oh, not. okay. Okay. Just make sure, you know. Oke, jadi kalau misalnya makan kentang goreng kapanpun dan dimanapun yang saya mau, tentunya akan perutnya kenyang, buncit tapi bukan karena baby. Yeah, so like if you eat babi guling morning, lunch, dinner, is that going to be a good thing? You could be free to do that. You're Yes. free to do that, but is that a good thing for us? Iya. Jadi kalau misalnya makan babi guling pagi, siang, malam, tentunya kalau misalnya bebas, apa yang akan terjadi? Kolesterol ya, kepala pusing. That's right. And how about, so another example, my son, he's 1. If I let him do whatever he wants, if he's totally free to do what he wants, we never tell him, no, don't touch that, don't do that. Is that a good thing or a not so good thing? Jadi contoh selanjutnya adalah misalnya anak kami, Rafael, kami bebaskan dia melakukan apapun juga tanpa kami melarangnya. Kira-kira apa hasilnya akan seperti apa? Baik atau buruk? Not good, yeah. Because he would be like in the bin, literally standing in the bin if he could, the rubbish bin, and he would be climbing as many stairs as he could and whacking everyone with whatever sticks or long instruments that he can, because that's his favorite things at the moment. Ya, jadi apa yang dia lakukan adalah dia memegang tempat sampah, kemudian manjat tangga sendiri, kemudian dengan apa yang dia bisa raih, dia memukul apa saja yang dia So, bisa pukul. I warn you, if you do see him with a flag, just be careful, okay? Because if you get hit, it's not our fault, okay? We've already warned you. Stay a Yeah. distance. Hi, Raphael. Just stay back, yeah. Oke, jadi kalau misalnya dia memegang stick bendera, hati-hati saja karena mungkin dia akan melambaikan sesuatu hal kepada Anda. Jadi bukan kesalahan kami, tapi memang itu proses yang sedang dia alami. So freedom doesn't mean that it's okay for us to do whatever we want whenever we want. That's not true freedom. Jadi kebebasan yang sesungguhnya adalah bukan kita melakukan apa saja yang kita mau. Freedom requires us to have boundaries, Jadi kebebasan membutuhkan batasan, to have rules and guidelines. membutuhkan peraturan dan arahan. So if we went down the road and there were no rules or guidelines as to which side of the road we were going to drive on, that could be terrible, wouldn't it? Ya, jadi kalau kita misalnya berada di jalan atau sedang menyeberang, tentunya kalau tidak ada peraturan dan rambu-rambu akan mendatangkan sesuatu hal yang nggak baik. Although some motorbike riders still do try and go on the other side of the road, just sneakily down the side. I've seen them just they come down in Indonesia. But that's okay. But generally, most of us drive on the left-hand side, and that
creates order and gives us freedom to drive to Singaraja if we wanted to, or to Ubud. We have freedom to do that because there's guidelines and boundaries. Ya, jadi ketika kita berada di lalu lintas, tentunya kita bebas mau pergi kemana saja sesuai dengan arah yang kita bisa lihat. Sehingga kita bisa mencapai tujuan karena berdasarkan arah yang kita lihat. And so true freedom requires boundaries and guidelines. Jadi kebebasan yang sesungguhnya membutuhkan arahan dan rambu-rambu. And today that's what we're going to be talking about, the freedom that we have in Christ. Jadi hari ini kita berbicara tentang kebebasan di dalam Kristus. And that freedom is experienced when we submit our lives to Him. Jadi kebebasan itu adalah mengalami pengalaman di mana kita menundukkan diri kepada Kristus. Where we submit our lives to following His guidelines, to living the way that He wants us to live. Menundukkan diri kita kepada Kristus dan menghidupi kehidupan yang memang Dia inginkan. And when we think about Jesus and what He accomplished on the cross, Ketika kita memikirkan tentang Yesus dan apa yang Dia sudah lakukan di kayu salib, we see that He completed a mission. kita bisa melihat ada misi yang sudah terpenuhi. And we can read about that mission in Luke chapter 4 verses 18 to 19. Ya, kita akan melihat misi itu di dalam Lukas. And this is our scripture for today. Ya, ini adalah firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini. And it says, this is Jesus. So he's in a synagogue, so kind of like a church in that day, a Jewish church. And he stands up and he reads from a scroll this passage of scripture from Isaiah 61. Ya, pada kisah ini adalah Yesus berada di dalam sinagog atau di dalam tempat peribadatan orang Yahudi dan dia membuka gulungan kitab di situ. And he speaks these words. Dia mengucapkan firman ini. The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed and to proclaim the year of the Lord's favor. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan rahmat Tuhan telah datang. So this is like Jesus' mission statement. Jadi adalah pernyataan daripada Yesus. He came to proclaim the good news to the poor. Dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. So that's salvation. Itu bicara tentang keselamatan. He sent me to proclaim freedom for the prisoners. Dia memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. And that is deliverance. Dan itu bicara tentang kelepasan, kebebasan. Recovery of sight for the blind. Memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. And that's healing. Itu bicara tentang kesembuhan. And to set the oppressed free. Dan membebaskan orang-orang yang tertindas. That's freedom. Itu adalah kebebasan. And to proclaim the year of the Lord's favor. Dan untuk memberitahukan rahmat Tuhan telah datang. And that's the goodness of God, the blessings of God. Itu adalah kabar baik yang daripada Tuhan Yesus dan merupakan kebenaran Tuhan. And so this was Jesus saying, this is my mission statement. And when we think about the cross, this is the fulfillment of that mission statement. Jadi itu adalah misi daripada Yesus. Dan kalau kita melihat kepada salib, ini merupakan pernyataan daripada kasih Kristus. That as Jesus accomplished the mission that he had, as this scripture tells us, we now have access to all of these things in Christ. Jadi dengan misi yang dia lakukan, maka kita memperoleh hal-hal ini yang merupakan apa yang dia telah selesaikan di kayu salib. And so Jesus has won this for us. Jadi Yesus memiliki kesatuan dengan kita. And if you're a follower of him, Jikalau kita mengikuti dia, you have access to all of these things. kita memiliki akses kepada hal-hal ini. We have access to healing. Kita memiliki akses kepada kesembuhan, We're delivered. kepada kelepasan, We're saved. kepada keselamatan. We have a new heart, Kita memiliki hati yang baru, eternal life, kehidupan yang kekal, a new mind. pembaruan pikiran, We're loved and accepted as part of God's family. kasih dan penerimaan di dalam keluarga Allah, We have authority in Christ. otoritas di dalam Kristus, And we have a hope for our future. harapan untuk masa depan. And so today we want to talk about how we can access this freedom. Hari ini kita mau berbicara bagaimana kita bisa memiliki akses kepada hal-hal ini. Because I don't know about you, I'm not operating in all of these things just yet. Some of these areas, I've seen them happen in my life, but I can't say all of these things, I'm totally free, nothing's holding me back, I'm running after Jesus. Ya, dalam pengalaman saya belum semuanya saya mengalaminya, tetapi beberapa saya sudah mengalaminya. Because there's a process
of walking out our freedom in Christ. Karena ada proses untuk kita bisa berjalan di dalam kemenangan, kebebasan yang bersama dengan Kristus. There's a transformation that takes place. Ada transformasi yang dibutuhkan di sana. Because there was an old life we were living before we knew Jesus. Karena kita masih hidup di dalam kehidupan yang lama sebelum kita mengenal Yesus. And in that old life, things happened that caused us to be enslaved. Ya, di kehidupan lama membuat kita menjadi budak daripada dosa. That caused us to not have the freedom that Christ has Membuat for kita nggak us. bisa memiliki kebebasan untuk hidup berdasarkan kasih Kristus. And so as we talk about freedom in Christ, this is a promise to us that actually we're going to be transformed. Jadi ketika kita melihat kepada kebebasan di dalam Kristus, itu berbicara tentang kehidupan yang diubahkan. Maybe we don't feel free in some of these areas. Mungkin kita merasa kita nggak terlalu bebas dalam beberapa hal yang sudah ada di depan ini. But this is our guarantee. The cross is our guarantee that we can and will walk in freedom. Tetapi ini adalah garansi atau sesuatu hal yang Tuhan tetapkan untuk kita bisa mengalami semuanya ini. And so what we're doing is we're moving from being slaves Apa yang kita akan lakukan adalah kita beranjak, berpindah dari budak to being free. kepada kebebasan. All right, let me talk really quickly about how sometimes things happen in life that can enslave us. So Herman, if you'd like to stand just here for me. Ya, saya akan memberikan satu gambaran tentang kehidupan yang di dalam perbudakan. And so Herman, we're going to get to know Herman a little bit more. I'm going to make it up completely, so don't believe anything that I say. But we're going to pretend Herman is our example today. Ya, kita akan memberikan satu contoh. Herman ceritanya contoh yang akan kita lakukan. So Herman is born, little baby, like a boy version of Zoya. Ya, boy As version. cute. Do you think was he as cute as Zoya? Ika, have you seen a baby photo? Was he a cute baby? Yeah. He is, okay. Yeah, okay. Bukan sulap, bukan sihir. And so throughout Herman's childhood, there's different things that happen and that he experiences that can bring an enslavement, make him a slave to those things. Jadi dalam kehidupan Herman di masa kecilnya, dia mengalami beberapa hal yang membuat dia terikat, semacam jadi perbudakan. It's like doing a Christmas tree, I think, yeah. Yes. Tinsel. This is usually how I do my Christmas tree. This is really special. And so maybe when Herman was little, Oke, Herman akan lepas dari dalam waktu 3 detik that ya. his teacher was like, Herman, you're stupid. You don't know how to do these things. You're never going to get this right. Ya, jadi Herman mungkin mengalami waktu masa kecil, gurunya mengatakan, Herman kamu tuh bodoh, kamu nggak bisa melakukan hal ini. Maybe his dad one time yelled at him in front of all of his family for something that he did wrong. Mungkin Herman pernah mengalami ayahnya berteriak atau mempermalukan dia di depan keluarga-keluarga yang lain. And Herman felt great shame in that moment Dan Herman mengalami rasa malu yang luar biasa pada saat itu. that he disappointed his dad. Dan dia sangat kecewa kepada ayahnya. It's not a crown of thorns, no. There we go. Very nice. Maybe in Herman's teenage years, he made some decisions to do the wrong thing in class. Mungkin waktu Herman pada masa remaja dia mengambil keputusan yang salah. And then maybe he decided that he was going to cheat or steal some things. Yang membuat dia ingin mencuri sesuatu. Or maybe he had a traumatic accident that happened. Atau dia mungkin mengalami trauma, kecelakaan yang membuat dia trauma. And that really just brought fear or anxiety into his world. Yang selalu membawa rasa ketakutan dan kecemasan. And what happens in our life before we know Jesus is these things come to try and enslave us. Jadi apa yang terjadi dengan kehidupan kita sebelum kita mengalami Kristus adalah mencoba menguasai dan memperbudak kita. And so this can be sin. Itu bisa berbicara tentang dosa, We said trauma, trauma, addiction. kecanduan, There might be negative mindsets that we might get in our minds that enslave us. ada perbudakan tentang pikiran yang negatif terus. There could be curses or spoken words like we talked about then. A teacher or a significant person speaks something and that kind of brings a restriction to our lives. Atau perkataan kutuk yang diterima sehingga akhirnya itu membuat Herman semakin lemah. There might be some wounds from emotions that Herman's had to deal with. Atau ada luka atau emosi-emosi yang pernah Herman alami. And so we've been talking about anxiety, doubt, disappointment. These things can try and enslave us. Ketika kita berbicara tentang kecemasan, kekhawatiran, itu semua yang mungkin dibawa. There could be fear, worry. Ketakutan, kekhawatiran. Could be even demonic strongholds that try and come against Herman. Ada kuasa gelap yang coba mengendalikan Herman.
And then even the spirit of death can try and come and restrict us and enslave us. Atau mungkin roh kematian yang mencoba menguasai dan memperbudak. And we walk around with this bondage. Dan kita berhadapan dengan itu semua. Now, can Herman in this condition run ahead and go and do amazing things for God? Apakah Herman dengan kondisi kayak gini dapat berlari mencapai panggilan dan tujuan Tuhan? He could certainly try, Dia bisa saja mencoba, but I think his effectiveness is going to be limited, yeah? tetapi tidak efektif. Because there's these ropes, these chains that are trying to hold him back. Karena ada tali yang selalu mengikat dia untuk membawa dia kembali. And so today we're talking about freedom in Christ. Hari ini kita bicara tentang kebebasan di dalam Kristus. And this is the transformation that takes place. Inilah adalah transformasi yang kita bisa alami. We move from being a slave, Berpindah dari budak, being captive, held captive by these things, dilepaskan dari semuanya, almost like in a prison. seperti kayak ada terikat seperti berada di dalam penjara. And we move from being slaves into freedom in Christ. Berpindah dari budak menjadi kebebasan di dalam Kristus. And so we can try and get free in our own strength. Kita bisa sih melakukan dengan kekuatan kita sendiri. We can try and be a good person, Bisa saja kita mencoba menjadi orang yang baik dengan kekuatan maybe kita. try and fix our mistakes. Kita bisa saja mencoba memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Maybe we can go to every church service and every prayer meeting and think that our religious practice might help. Ya, kita bisa saja mengunjungi semua ibadah gereja atau semua kegiatan doa untuk membuat kita terlepas. Those things are good things. Ya, hal itu sepertinya baik. But the very best thing, Tetapi hal yang terbaik adalah it's like the number one cure satu hal yang nomor satu yang harus kita lakukan from being set free from being enslaved untuk terbebas daripada perbudakan is to come to Jesus adalah datang kepada and Yesus surrender to Him. dan menyerahkan semuanya. And so this process of freedom, we said, is a journey, Jadi ini adalah proses dan juga perjalanan. but it starts with that place of surrender. Tetapi berawal daripada berserah kepada Tuhan. And it's simply we could symbolize it by Herman kneeling before the cross and just lifting his hands. Bisa dimulai dengan Herman berlutut dan mengangkat tangannya menyerahkan kepada Do you want to Tuhan. do that for us, Herman? So just coming before the cross, it's a symbol. You can kneel down. Ya, Yeah, berlutut. Yes. Dan And mengangkat then lift your tangan. hands. Yeah. And it's just that place of surrender where you'd say, God, I want that freedom in my life. Dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau kebebasan di dalam Engkau. I don't want to be enslaved by all those things that happened in the past. Saya tidak mau diperbudak lagi dengan kehidupan masa lalu. I want your healing. Aku ingin kesembuhan daripadamu. I want a new heart. Aku ingin hati yang diperbarui. I want to know that I'm loved and I'm valuable. Saya ingin mengetahui bahwa saya dikasihi dan saya disayangi. I want to have a confidence that I have eternal life in you. Saya ingin memiliki keyakinan bahwa saya memiliki kehidupan yang kekal di dalam I don't Engkau. want to fear death anymore. Saya tidak mau mengalami ketakutan lagi. And as we come to this place of surrender, Ketika kita datang di dalam penyerahan then Jesus is able to go to work dan Yesus bisa melakukan pemulihan, and to set us free. melepaskan kita. Sometimes it's a little bit of freedom in one moment. Sometimes it's just a little bit of freedom Ya, that terkadang comes. mungkin cuma sedikit ngerasa satu kelepasan, Sometimes it's a large amount of freedom that comes. terkadang merasa ada kelepasan yang begitu besar, But day by day, tetapi hari demi hari, moment by moment, proses demi proses, each time we come to church, setiap kali kita datang ke gereja, each time we lift our hands in worship, setiap kali kita mengangkat tangan dan menyembah Tuhan, each morning we get up to pray and read our Bible, setiap kali kita di dalam pagi hari berdoa dan menyembah Tuhan, Jesus comes Yesus datang and lovingly sets us free. dan dengan kasih-Nya melepaskan dan membebaskan And kita. this journey continues to a point where we're so set free that we can run the race that God has for us. Dengan kebebasan itu dan jika kita masih dalam keadaan terikat, kita tidak bisa berlari menggenapi panggilan Tuhan. But it takes us being in this place of surrender, Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan seperti ini, where we say, God, come and change my life, transform my life, kita katakan sama Tuhan, Tuhan datang dan ubahkan hatiku and set me free. dan bebaskan saya. Thank you so much, Herman. What a great example. Wow, what an actor. So these moments of freedom can come. We can position ourselves for these moments of freedom. Jadi saat untuk kita bisa mengalami kebebasan itu kita bisa lakukan.
And Pastor Emmanuel is now going to share with you just a little testimony that he had in his experience in him opening his heart, surrendering to God, and then God brought freedom to him. Okay, so in my experience when I was maybe in 1997 or 1998, tahun 97-98 itu adalah my first encounter with Jesus. So yes, I'm Christian from HKBP, and every time we go to the church, just for chatting. Yeah, that's what I saw from my parents and also when I was a kid. Jadi waktu kecil tuh datang ke gereja iya, tapi ketika di gereja tuh ngelihatnya orang tua lagi bukan sesuatu hal yang kusuk untuk datang kepada Tuhan. Jadi so in my journey of life is we just only on the KTP, hanya di dalam in my ID card Christian but not have a Christian life. So dan akhirnya saya mengalami ya seperti tadi Pastor Rachel udah jelasin bahwa in my journey, in my experience, so I feel like disappointed, banyak mengalami hal-hal yang buruk, kekecewaan, kemudian struggle dengan dosa ya, masih remaja kan, mabok waktu itu, melakukan hal-hal yang buruk, ngomong kasar, pokoknya semua lah, mencuri juga dan lain sebagainya, sehingga akhirnya saya mengalami in 1997 I encounter with Jesus and come to the church and all the people like welcoming me and say, hey, God love you. But I didn't know how God loved me. I know when I was in Sunday school, my Sunday school teachers explained about God's love, that He sacrificed His life for us. But I didn't understand what is God's love. Jadi waktu kecil tuh ngerasa, ketika datang ke gereja maksudnya, dijelaskan bahwa Tuhan mengasihi kamu, Tuhan sayang sama kamu. Tapi saya nggak tahu bagaimana kasih Tuhan. Walaupun waktu kecil ke sekolah minggu dijelasin Tuhan Yesus sudah mati berkorban buat kamu dan lain sebagainya. Tapi tidak memahami dengan benar. Sehingga akhirnya satu ketika saya datang di dalam persekutuan doa, orang selalu bilang gini, everyone in that church always say to me, open your heart and surrender to God. So I trying to open my heart, but it's a bit hard. And then day by day, I pray to God and then say, God, I open my heart for you. I open my heart for you. Come to me. So at that time, it's like if sometimes in Indonesia it's a bit tricky, weird. Jadi kalau kita misalnya di Indonesia kan kadang-kadang suka bingung. Kalau kita mengosongkan pikiran nanti ada yang masuk ya. Ngerti maksudnya ya? So I'm afraid at that time because in my life it's common with the occultism. So about the demonic. Jadi maksudnya dalam kehidupan saya itu ada terlibat dengan okultisme dari orang tua dan lain sebagainya, kutu keturunan dan sebagainya. Itu seperti itu. Dan saya takut ketika saya mengosongkan pikiran dalam pengertian waktu itu dan tiba-tiba ada yang masuk kesurupan kayak gitu. Saya takutnya kayak gitu. Tapi waktu itu bilang di dalam nama Tuhan Yesus, karena ketika kamu di dalam nama Tuhan Yesus ada Roh Kudus yang akan menjamah kamu. So my friend say just declare it in the name of Jesus. Don't be afraid. Holy Spirit will come and touch your heart. And just open your heart, open your mind, everything, surrender to God. Dan waktu itu saya ngalamin Tuhan. Dan suatu ketika, itu masih proses dan in the one of the service in my church at that time, so there's a pastor from Holland, I still remember the name, so he speak like about the Holy Spirit, how God can move in your life when you surrender to God. So at the end of the service, he just only like this, and then he speak in tongue, and suddenly it's like from the top, come to my heart, and then I can't do anything, just only trying to speak in tongue, and then fall down and crying. So at the time I don't know what kenapa ngalamin itu, why, ya nggak ngerti apa itu, sampai akhirnya berlanjut every night, not every night, every day, every time. I come to my room and then I trying to just worship God, not say anything, not say God I want money, I'm not doing like that. Jadi saya nggak ngomong sama Tuhan, Tuhan saya butuh ini, nggak nyampaikan permohonan kayak gitu, cuman datang just worship. Kunci kamar, I lock my room and then I just like this, and then sometimes I face down, so I just knee and then face down and then God I just want you God. And then at that time I just speak in tongue, just
terhanyut di dalam hadirat Tuhan. So day by day my life it changed. And then suddenly all my bad habit it stopped. And then suddenly all my pain, some of you already know that I feel disappointed with my brother. So, at that time I want to kill him because all the bad things that he done to me. So at that time I can feel like forgive him. I can say I forgive. I choose to forgive. And even he trying to do bad things again to me, I can say I forgive you. I release forgiveness. So that's what I experienced. So the key, like what Pastor Rachel already said, that surrender to God and come to the presence of God and just worship and surrender everything to God. Jadi kuncinya adalah ketika saya mengalami itu, sesuatu hal yang gak bisa dikatakan dengan bahasa seperti lisan kayak gini, tapi saya mengalami kelepasan, kebebasan itu karena ketika berada dalam hadirat Tuhan dan berserah. Ya, jadi kenapa saya mengalami bahasa roh? Akhirnya saya dengar dari Tuhan, maksudnya bisa memahami pengertian gini. So speak in tongue is the language that God give to you. It's directly to God. No one understand what it's mean, but it's directly to God, and it's talk about everything inside your life. Jadi bahasa roh itu berbicara segala sesuatu dalam kehidupanmu. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa itu pun bisa berdoa buat orang lain yang kita nggak tahu, tapi Roh Kudus yang menggerakkan untuk kita berdoa. And so what I experienced at that time is Roh Kudus ini So you have a spirit, so Roh Kudus menolong roh kita untuk berdoa, menyatakan segala hal yang ada dalam kehidupan kita dan memohon kemurahan Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. So start from that and then my life changed. So yeah. So good. All right, so that's just one testimony about what God can do as we come to that place of surrender and the freedom that can come as a result of that. Ya, jadi salah satu contoh bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan penyerahan, maka kehidupan akan diubahkan. So we're going to finish today's service by giving us an opportunity to get some freedom in our lives. Ya, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan memberikan kesempatan untuk kita bisa mengalami kebebasan di dalam Tuhan. So in a moment we're going to play this song, Goodness of God. Kita akan menyanyikan lagu Kebaikan Tuhan. And we're going to stand to our feet. Kita akan bangkit berdiri. But this is not just a time for us to sing a song and just kind of listen to the music. Ya, tapi ini bukan satu kondisi kita cuma hanya bernyanyi buat Tuhan atau mendengarkan musik. This is an opportunity for us to come and surrender to God again. Tapi ini adalah kesempatan untuk kita datang sama Tuhan dan mengalami kelepasan dari Tuhan. And maybe you've done this a million times before. Mungkin kita mengalami banyak hal dalam kehidupan sebelumnya. Today's a new day, a new opportunity for us to surrender again. Tetapi to hari ini Jesus. adalah hari yang baru, kesempatan untuk kita bisa mengalami Tuhan. Kami sangat senang bisa berkoneksi dengan saudara. Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang mengikuti Yesus dan iman kekristenan dengan cara mengklik tautan langkah selanjutnya di bagian deskripsi di bawah ini dengan nama Next Steps. Terima kasih telah bergabung di ibadah online City The Bukit. Kami berharap Anda menikmati ibadah hari ini. Dan sampai ketemu kembali di minggu depan. Ingat, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini ke teman-teman saudara. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Tuhan Yesus memberkati.